हमारे होचंते गायनेक डॉक्टर आपण जल्दी किसी असुविधा अछि एठी रेजिस्ट्रेशन कराबा ट्रीटमेंट आरंभ होई ना मुझे कहयार नहीं आमे खरा भी पड़ुनी गछ छाई रे समस्त शांति रे जे जा काम करिया कथा करूछंती किए फोटो उठाउछंती किए हमर पुन्नसार बसरी देखंतु पंजाबी नु आपण भूल भाबुथिबे ओडिया देखुच बुलिवाली के आसीबो जीव खाइबो दरसिजा मटन एया हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ तो आम ए हॉस्पिटल पिकनिक बाहर तो प्राची हॉस्पिटल देखो बस पूरा रेडी हो गलानी तो सबू जिनस लोड हो तो आसतु केमी कौन पिकनिक एंजॉय हो सब वर्ष तो मुझे सहित शेयर करे ए वर्ष भी शेयर करेंगे आसतु देखु बस पूरा रेडी है दी जन जावाई सब आगे रेडी होती तो एथर आम सांग शुभम ना से शुभम बस आसी आमे शुभम को सब मने पकाउछु त सेति पई शुभम बस आसी बे पूरा चर्ची का सामने रछु आमे एटा मेन गेट गाड़ी एटा बोलछला हम काटा करछला नै हाय हो हाय एटा चर्ची ये ले नी सुता मो टाका उठा जल्दी आस देखो तो ये वृद्ध लोक जनक डांस करी करी थकी जाई बस देखो आम पिला मानू पैसा दबा पड़ो बोली जोता स्टैंड रे जोता न रखी पदार रखी पड़े जगन्नाथ मंदिर आम ए मंदिर को एंट्री करूछु देखो ये कैमेरा मना अच्छी तो तेणुक भर को नौनी फाइन पकईदे एपटे भोग दुकान देखो समस्ते कौन कर ममता दी पिकनिक विषय किसी कहते कौन कह बुलुच चर्चिका देखुच बुलिवाली आसो जीव खाइब दरसिजा मटन या सब वर्ष जाए वर्ष से देखो ज्योति बटरफ्लाई बसले ज्योति ये बागर बोधे एबे आमे चर्चिका मां को बेढ़ारू जाऊचु ए दीदी गुटे चिन्ह था 6 नंबर गला बेलू जो संयुक्त हॉस्पिटल अच्छी से दीदी अच्छे जो जीव ये वीडियो देखिए हेल्प मांग आस दीदी ये भी संयुक्ता दीदी आम बांकी चर्चिका आसचु हम भाई मैंने समस्त अच्छा आम स्टाफ अच्छा संतोष सर पूर्णा बाबू आमर अनिरुद्ध भाई बोला समस्त अच्छा तमे कौन कहे कथा कह आम बांकी चर्चिका आसीचु आम हूँ आज प्राची स्टाफ आमर आप कटिया प्राची अच्छी प्राची नर्सिंग डॉक्टर पीसी महापात्र प्राची हॉस्पिटल से आसीचु आम मैडम जो फटो भल भल मारे सब भल आम फटो उठेचु आ कौन कह तमें कौन कह कथा कह ना आम तो प्राची स्टाफ आम समस्त आसीचु आज चर्चिका फास्ट टाइम मोर आसा देखी भल लगे बुलाबुली कल ब्लक ब्लक हो बढ़िया लगुच समस्त मंगलमय हो शुभमय हो हमारे होचंते गायनेक डॉक्टर आपण जल्दी किसी असुविधा अछि एठी रेजिस्ट्रेशन कराबा ट्रीटमेंट आरंभ होई हां मां चर्चिका हां बोलाई कौन कहबे ना मुझे कहयार नहीं
ଆମେ ଆମେ ଏବେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବସ ରେ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚା ପିଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏତେ ଭିଡ ଯେ ଆମେ ପଶି ପାରୁନୁ ଭିତରକୁ। ଆମେ ଏବେ ଟିଫିନ୍ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ସୋନୁ ଖାଉଛି ଗୁଲୁଗୁଲା ତରକାରୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଇଲେନି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଜ୍ୟୋତି ଏଠି ମୁଁ ବି ଖାଉଛି, ସୋନୁ କହିସାରିଲା। ଆମେ ଏଠି କୋଶଳାଶୁଣି ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ରାମ ମନ୍ଦିର, ସେଥିପାଇଁ ରେଡି ହଉଛୁ। ଏମାନେ ଏତିକି ଗୋରା ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫଟୋରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜାବୀ ନୁହଁ, ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଥିବେ, ଓଡିଆ ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି କୋବି ପକୋଡା ଛଣା ହଉଛି, ପନିର ପକୋଡା, ସେପଟେ ଚିକେନ ପକୋଡା। ଦିଦି ଏଠି ପୁରା ପରିବା କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମ ରୋଷେଇକୁ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟି ପକୋଡା ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛି। ଯାହା ଆସିଥିଲା ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟମ ଉପରେ ଆମର ରୋଷେଇ ମାନେ ସବୁ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଛଣା ହବା କଥା ପକୋଡା ଫକୋଡା, କୋବି ପକୋଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡା, ଆଉ ସେ ଦିଦି ଆମର ମମତା ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟୁଛନ୍ତି କଣ ଛେଞ୍ଚେଡା 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 କଣ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ତାପରେ କୋବି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ପୋଇ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟିଆ, ଏସବୁ ଘାଣ୍ଟିଆ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇଟମ ଅଛି, ମଟନ ଅଛି, ଚିକେନ ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ବି ଅଛି, ପନିର ଫୁସଫୁସ, ଅଣ୍ଡା ଦହି ବାଇଗଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସଛନ୍ତି, କେମିତି ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଖାଇକରି ପାଗ ଏକଦମ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ, ପାଗ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ପାଗ ଏକଦମ ଯାହା କହନ୍ତୁ, ପାଗ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ପାଗ। ହଁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ପାଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଖରା ଆଉ ଏଠି ଖରା ବି ପଡୁନି, ଗଛ ଛାଇରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଯିଏ ଯାହା କାମ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆମର ପୁନସାର ବସେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିରେକ୍ସନ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଡିରେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିଏ ରିଲ କରୁଛି, ଏମିତି ସବୁ। ହଁ ଭୋଳାଇ ବସିଛି। ସେ ପାନ ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଚାଲିଛି, ସରିଯାଉଛି ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଆଲବର୍ଟ ସାର୍ ହଁ ଆଲବର୍ଟ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କୋଉଠି ବସିଲା, କିଏ କୋଉଠି ଗଲା, କିଏ କୋଉଠି ଖାଇଲା, କିଏ କୋଉଠି କଣ କଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଡ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଇଏ ଦିଦି ଆମର ଓଟି ଦିଦି ଆମର କିଏ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ହଁ ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିକିରି ସେ କୋଉଟା କେମିତି କଣ ଖାଇବେ, କେମିତି କଣ କରିବେ, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ଆମର ଦିଦି ଅଛନ୍ତି କିଏ ମାମା ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୋଜ ନଉଛନ୍ତି। କିଏ କୋଉ ମାନେ ଇଏ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେକ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ କଥା ପାଇପାରିବେ। ହଁ ଆଉ ସେ ଯିଏ ଧରିଛି ଆମର ଯୋଉ ପିଲାଟି, ସେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନାତି ଯାଇକି ଏଠି କାନ୍ଦିକିରି କଣ ବସିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ବୁଝେଇକିରି ଆଣୁଛି ଏଠିକି। ହଁ ବୋଧେ ଭୋକ ଲାଗି କଣ ହେଲାଣି, ସେ ସେ ଜଣକ କୋଳରେ ବସି ଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ଷା ଦିଦି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ଏକଦମ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ, ବଢିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଏକଦମ ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ ପକୋଡା ଖାଇକି ସବୁ ପେଟ ଫୁଲେଇକି ବସିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଉପରକୁ ଆସିଲୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ।
एपटे सब देखंतु पहाड़र व्यू एपटे सब भोग दुकान अच्छी खाइबा स्टॉल अच्छी आमे पाखरे पहुँचू तापर दर्शन करवा चलतु जीवा मंदिर पाखक एपटे देखो सब बाइक स्टैंड अच्छी तो एपटे पूरा तलर व्यू देखिपारे आम पूरा एति तलू उपरक आसिलु मु तो टोटाल चली पारि न था से पलि आइलु ऑटोरे देखो मंदिर एपटे मंदिर भितर को आम आसीगलु देखु एपटे रामंकर मंदिर अच्छी तापरे एपटे भी मंदिर अच्छी जाइनी तो गले देखिए आपन को तो चलतु भीतर को जीवा एपटे देखंतु मानसिक पई लोक माने सब व्रत बांधिचंती केते भिड़ देखंतु पूरा लाइन अच्छी आमे तो पूरा लाइन करके जीवु देखो आम ये लाइन देजु मैडम ठाकुर पाखक जाऊ चश्मा पिंधिकी खरा एठी दी जण फोटो उठाउछंती एठी सोनाली तांकर कैमरामैन हेची ए माउसी माने समस्त एठी आज बढ़िया से ठिया है कि फोटो उठेइछंती एठू गला पर हॉस्पिटल ले समस्त झगड़ा लागिबे सुलो माउसी बासंती माउसी बेसी जा हो मंदिर रे किंतु भल से फोटो उठेइछंती आम मंदिर रू आसला पर समस्त अंडा खाइबार व्यस्त अछंती ज्योति पूरा 4टा अंडा धरिची 2टा खाइकी पुणी 2टा खाउची देखंतु समस्त अंडा खाउछन और केते अंडा बळी जाईची एपटे समस्त स्टाफ देखछन बसचंती तापरे खाइबा स्टार्ट हे गेला हमर समस्त एबे सब भेज वाला बसचंती आमे एपटे नॉन भेज एपटे रोसई होची सोनू ज्योति समस्त बसचंती खाइबा को दिया होची मटन आगे दिया भात पछरे आमे 3 जण एठी खाउछु सोनू ज्योति मु आमर किछि प्लेट रे आसीनी किंतु आमे खाया को बसिछु एटा मो प्लेट मटन अच्छी चिंगुड़ी अच्छी भात अच्छी आउरी आइटम भी अच्छी आसीनी आसीबो एटा सोनूर ए तो सेठी सालेट अच्छी एपड़ा गोटे कोन आइटम आसुची आम पाखु को बुली बुली देखो मु पांपड़ खाउची एड बसची एबे हमर खाइबा पीबा सर जाइछि एबे हम रेडी होछु जीवा पई संतोष सर आ रोसया खाउचंती आ बहुत सारा अंडा बंची जाइछि जदी के नबा को चाहन तले कमेंट रे जणांतु आमे बे कंटिलो नील माधव रे अछु चलंतु ठाकुर दर्शन करिकी घर को बाहरिबा नील माधव देखो ये दीदी मैंने सब किणी पकड़े जिनस पत्र Hey!